الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضرات گرامی، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت قرآن دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جڑا بندہ قرآن پاک دے نال تعلق قائم کر لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو دونوں جہاناں دیاں عزتاں عطا کر دیندے نے. جڑا بچہ قرآن پاک نو سینے اندر محفوظ کرے اس بچے دا مقام تے بلند ہوندا ہی ہوندا ہے. اللہ پاک ان دے والدین دی بخشش دا بھی اس بچے نو سبب اور ذریعہ بنا دیندے نے. حدیث شریف اندر آندا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا، ان دا جنت اندر درجہ بلند ہوندا ہے. اپنے مالک اگے عرض کردا ہے، میرے مولا جدوں دا میں تیری جنت اندر آیا کوئی نیکی نہیں کیتی، یہ درجہ کیویں بلند ہو گیا؟ مالک اعلان فرماندے، میرے بندے تیرا او بیٹا جنوں دین دی تعلیم دے کر کے دنیا تے چھوڑ کے آیا سی، اج تیرے بیٹے نے قرآن دیا تلاوتاں بھی کیتیاں نے، تیرے حق اندر دعاواں بھی کیتیاں نے. دعا تیرے بیٹے نے دنیا اندر کیتی ہے، درجہ تیرا سی جنت اندر بلند کر چھڑے ہے. حضرات یہ جڑے بچے قرآن پاک نو سینے اندر محفوظ کر دے نے نا، یہ اللہ پاک نے جڑی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے اسے دا سلسلہ ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمایا اس قرآن پاک نو میں اہل علم دے سینیاں دے اندر محفوظ کر چھڑے ہے. کتنے عظیم لوگ نے جنہ دے سینے اندر اللہ پاک دا قرآن پاک محفوظ ہے. میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا. نازل ہون تو لے کر کے قیامت تک قرآن دیاں کیویں حفاظتاں ہوندیاں نے. آئیے ذرا توجہ فرمانا. اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن پاک نو اسی اتارے آگے، اندیاں حفاظتاں بھی اسی آپ کرانگے. کوئی قرآن پاک ورگا قرآن بنا نہیں سکدا، کوئی قرآن پاک دے اندر تغیر و تبدل کر نہیں سکدا، کوئی اندیاں شدہ نو تبدیل کر نہیں سکدا، کوئی اندیاں مدہ نو مٹا نہیں سکدا، کوئی اندے زیر اور زبر دی بھی غلطی اندے اندر شامل نہیں کر سکدا.
کیونکہ اللہ پاک نے حفاظتاں دا ذمہ اٹھایا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، خلیفہ مامون رشید اپنے دربار دے اندر تمام مذاہب دے بڑے بڑے علماء نو بلا کر کے انہاں دے درمیان مناظرہ کروایا کردا سی۔ ایک دن ان دے دربار دے اندر یہودیاں دا بہت بڑا عالم آ گیا، یہ شکل و شباہت اعتبار نال بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے اور بڑا ہی جوان ہے۔ حضرات گرامی جدو مناظرے تو فارغ ہوئے، مامون رشید نے علیحدہ بلایا، بلا کر کے دعوت اسلام دیتی۔ اللہ دے بندے کائنات دے رب نے تینوں اتنا خوبصورت بنایا، اسلام قبول کر لے، میرا دل کردہ اتنے سونے چہرے والا جہنم اندر نہیں جانا چاہیے دا۔ کہنے لگا نا میں اپنے مسلک دے اندر، میں اپنے مذہب دے اندر، میں اپنے دین دے اندر پکا ہوا، میں اپنے مذہب نو تبدیل کر نہیں سکدا۔ آئندہ سال آیا، پھر تمام مذاہب دے علماء جمع ہوئے، بادشاہ دیکھدا ہے تے حیران رہ جاندا ہے، جیڑا کل یہودیاں دی طرف مناظر بن کر کے آیا سی آج مسلمانہ دا رہنما بن کے آیا ہے۔ انہیں بلایا تے پوچھیا تے سوال کیتا، دس تیرے اندر تبدیلی کیویں آئی؟ آکھیا جدو تم انہوں دعوت اسلام دیتی ہے، اسلام دی دعوت دیتی ہے، میں پھر غور کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ سب تو پہلے میں تورات منگوائی ہے، تورات دے اندر تغیر و تبدل کیتا ہوں، چند چیزاں اپنیاں شامل کر کے یہودیاں نو دیتی انہاں قبول کر لئی۔ پھر میں انجیل منگوائی ہے، منگا کر کے ان دے اندر تبدیلی کر کے نسخے چھپوا کر کے عیسائیاں نو دیتے انہاں قبول کر لے۔ پھر میں قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک دے اندر معمولی تبدیلیاں کیتیاں، تبدیلیاں کر کے حفاظ دے حوالے کر دیتا، انہاں قبول نہیں کیتا بلکہ آکھے اے قرآن نو تو تبدیل کیوں کر چھڑے تینوں پتہ نہیں قرآن تے ساڑھے سینے اندر محفوظ ہے، جڑا سینے اندر قرآن محفوظ ہے ان دے نال تیری کتابت مطابقت نہیں کر دی۔ حضرات گرامی کہنے لگا جدو مسلمانہ نے تبدیلی والا قرآن قبول نہیں کیتا، میں سوچن تے مجبور ہو گیا جنہ دا قرآن اتنا محفوظ ہے انہ دا مذہب اسلام کتنا محفوظ ہوئے گا۔ کہنے لگا جنہ دا قرآن اتنا محفوظ ہے انہ دا اسلام کتنا محفوظ ہوئے گا۔ حضرات گرامی قرآن پاک دی حفاظت دا انداز دیکھے آؤ، کلمہ پڑھ کے میرے محمد دا غلام بن جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ پھر بات دا آغاز کریے کہ وہ اللہ پاک نے حفاظتہ کیتی یا نہیں۔ سب تو پہلا مقام جتے حفاظت ہوئی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل اون تو پہلے لوئے محفوظ تے محفوظ کیتا، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا اے میرا قرآن پاک نازل اون تو پہلے لوئے محفوظ تے محفوظ سی۔ دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا، فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا لوگو اے میرا قرآن پاک نازل اون تو پہلے کتاب مکنون دے اندر محفوظ کتاب دے اندر اللہ پاک دا قرآن پاک محفوظ سی۔ حضرات گرامی تیسرا مقام فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا محفوظ صحیفیاں دے اندر بڑے پاکیزہ صحیفیاں دے اندر
اللہ پاک دا قرآن پاک محفوظ ہے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک نو لوہے محفوظ تے محفوظ فرمایا، اور حفاظت دے نال زمین دی طرف اللہ پاک نے نازل فرمانا سی۔ ایسے فرشتے دا انتخاب کیتا جن دی امانت دے ذکر بھی اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر نے فرمایا۔ میں قرآن پاک نو نازل کیتا کیویں کیتا، کون لے کر کے آیا؟ نازل بی الروح الامین، جڑا فرشتہ لے کر کے آیا وہ فرشتہ بھی بڑا امانت دار ہے۔ امانت دے نال اس امانت نو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سپرد کر دیتا، کتے اللہ پاک نے جبریل امین دی شان قرآن پاک دے اندر قسمہ اٹھا کر کے بیان کیتی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ فرمایا لوگوں بنو ستاریاں دی قسم، رات دی قسم، دن دی قسم، میں جن دے ہاتھ قرآن پاک پہ جیا ہوں اور جبریل امین کو نے انہو لرسول، اور میرے پہ جے ہوئے نمائندے نے دوسری عزت اور دوسرا مقام فرمایا کریم، میرا جبریل بڑیاں عزتاں والا ہے، مطاع انہو لقول رسول کریم ذی قوت، میرا جبریل بڑیاں قوتاں والا ہے۔ حضرات گرامی جبریل امین دیاں قوتاں نے امانت دے نال قرآن پاک نو زمین تے منتقل کر دینے، بلکہ میرے استاد محترم جدو قرآن پاک دی عظمت بیان کر دینے، قرآن پاک دے نزول دی بات کر دینے، استاد محترم بیان کیتا کر دینے، جدو میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت نازل ہون والی ہوندی، تاری ہون والی ہوندی، زمین تو لے کے آسمان تک ملائکہ دا پیرا لگ جاندا، اس پیرے دے اندر جبریل امین نازل ہوندے، جبریل امین تشریف لے کر کے آندے، جبریل آ کر کے قرآن نو میرے محمد دے حوالے کر دیندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ حضرات گرامی جبریل امین دیا امانتاں دا ذکر ہو رہے ہیں، دو مقام ہو گئے حفاظتاں تے، تیسرے مقام تے کیویں حفاظت ہوئی ہے؟ جبریل امین میرے پیغمبر دے سامنے پڑھدے جاندے نے، میرے پیغمبر نال نال پڑھدے جاندے نے، جلدی جلدی پڑھدے نے، کتے کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی جملہ رہ نہ جائے۔ حضرات گرامی اللہ پاک نے حفاظتاں دا ذمہ اٹھایا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ میرے پیغمبر جلدی کرن دیاں ضرورتاں نہیں نے، جبریل پڑھن تے تسی سن دے جاؤ، سننا تہاڈا کم ہوئے گا، تہاڈے سینے دے اندر محفوظ کر دینا میں پروردگار دا کم ہوئے گا۔ فرمایا سونیا بس تسی سننا ہے، سنو گے قرآن پاک حفاظت دے نال تو اڈے سینے اندر منتقل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی چوتھا مقام حفاظت کی بھی ہوئی ہے، اور میرے پیغمبر دے سینے دے اندر ہو جناب صحابہ کرام دیاں سماعتاں تک منتقل ہونا سی، کتنے محفوظ طریقے دے نال۔ کوئی عرب دے کافر کہندے نے اے شاعر دا کلام میں، کوئی کہندا کہان دا کلام میں، اپنے کولو گلاں کر دینے۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا، فرمایا انہو قرآن پاک دی عظمت متعلق فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ لوگوں نہ تے اے شاعر دا کلام میں، نہ ایک
कुरान दा कलाम है अल्लाह पाक ने नाजल कीता अगर महबूब अपनी मर्जी नाल बयान कर दे वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अकावील ला अख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। हज़रात गिरामी तवज्जो कर दे जाना घर जा करके कुरान पाक खोल करके इन आयतां दा तर्जमा जरूर पढ़िया जे तुहानू पता चलेगा किवें हिफाजत दे नाल अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दी जुबान अतर तो सहाबा किराम दियां समातां तक मुंतकिल फरमाया और नाल मालिक ने मेरे पैगंबर दी जुबान दी कसम उठाई फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया लोगो दीन दा मामला होए दीन दी बात होवे मेरे पैगंबर अपनी मर्जी नाल बोलते नहीं ने आप अपनी मर्जी दे नाल गुफ्तगू नहीं करते आप अपनी मर्जी दे नाल जुस्तजू नहीं करते। हजरात कुरान पाक दे नाल साहबे कुरान दी भी बात कर जाइए आप दी मिठी जुबान दी भी बात कर जाइए। मैं अकीदत दा इजहार कीता करना 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई। हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने ज़बान हिलाई। कुरान भी आला बोलो साहबे कुरान भी जिवें कुरान दी हकानियत अंदर शक नहीं एवं मेरे पैगंबर दी सच्ची जुबान अंदर भी शक नहीं। 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई। हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हिलाई। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर जदों भी बोले सोना तो ईद दे मोती रोले। मेरा पीर जदों भी बोले सोना रहमत मोती रोले। सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही। हजरात गिरामी तवज्जो कर दे जाना हिफाजत दे नाल कुरान पाक मेरे पैगंबर दे सीना पाक तो सहाबा किराम दिया समाता तक मुंतकिल होया। हजरात मेरे पैगंबर दे सहाबा किराम दे सीने अंदर कुरान पाक महफूज है। अल्लाह पाक ने हिफाजतां दे इंतजाम किवें फरमाए ने। पैगंबर दे सहाबा किसी ने कोई सूरत याद की किसी ने कोई मुकाम याद किया कि इंज दे भी खुश नसीब ने जिन्ना सारा कुरान याद किया कि इंज दे भी खुश नसीब ने जिन्होंने बुला करके मेरे पैगंबर अल्लाह दा कुरान पाक सुनते ने। हजरात गिरामी तवज्जो कर दे जाना मेरे पैगंबर दुनिया तो तशरीफ लै गए। आप दे दुनिया तो जान तो बाद जंगे यमामा दे अंदर 700 दे करीब कुरान पाक दे कारी शहीद हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं मशवरा दिता ऐ सिद्दीक इंज करिए कुरान पाक नूं एक जगह ते लिख लिया जाए जिन्ने जिन्ने जिन्ना याद किया। क्यों आज ते कुरान दे कारी मौजूद ने लेकिन तेजी नाल कारी दुनिया तो जा रहे ने। इंज करिए कुरान पाक नूं लिख लिया जाए। मेरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कुरान पाक नूं जनाब फिर तहरीर किया लिखिया और सब तो पहला मुसफ तैयार किया जिन्हों
मुसहफ इमाम किया जाता है। आज भी तुर्की दे इस्तंबुल दे अंदर अजैब घर दे अंदर मेरे सिद्दीक दे दौर दा लिखिया होया नुस्खा मौजूद है। हज़रात गिरामी उसे नुस्खे दियां तिलावतां हुंदियां रहियां। मेरे उमर दे दौर दे अंदर वो ही नुस्खा महफूज सी। हुण 6वीं जगह ते हिफाजत होने लगी। आखिरी बात तवज्जो दे नाल सुनना। हज़रत सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत दे अंदर लोगों ने मुख्तलिफ क़राआत दे अंदर कुरान ने पाक पढ़ना शुरू कर दिता। क्यों? अरब दे लोग सी, अरबी नूं जानदे सी। जिंदा जो लहजा सी उसे लहजे अंदर उसी अंदाज अंदर कुरान पढ़िया करदा सी। मुख्तलिफ क़राआत सी। मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म इरशाद फरमाया, लोगो इंज करो ना, जड़ा मुसहफ इमाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा लिखवाया होया नुस्खा है, उस नुस्खे दियां कापियां तैयार कीतियां जान। उस नुस्खे दे मुताबिक कितने ज़्यादा नुस्खे तैयार कीते जान और मुख्तलिफ इलाक़े के अंदर भेजे जान। लिखिया इसी अंदाज अंदर जाएगा, पढ़िया मुख्तलिफ क़राआत अंदर जाएगा। हज़रात गिरामी उसी नुस्खे दियां कापियां तैयार करके मुल्क दे और दुनिया दे मुख्तलिफ कोने ते भिजवाइयां। कुरान पाक दी हिफाजत हुंदी रही। हज़रात मैं जड़ा पैगाम देना चाहना और तुहानू इस बात दी मुबारकबाद देना चाहना, अज दी ये तकरीब कुरान पाक दे हवाले दे नाल यकीनन इस मस्जिद दे अंदर बच्चियां ने कुरान पाक नू सीने अंदर महफूज कीता होएगा। ओ कुरान जड़ा लोए महफूज ते महफूज सी, ओ कुरान जिन्हों हिफाजत दे नाल जिबरील ले करके आए, ओ कुरान जड़ा मेरे पैगंबर दे सीना पाक अंदर महफूज होया, ओ कुरान जड़ा हजूर ने बयान कीता सहाबा दे सीने अंदर महफूज होया। और ओ कुरान जिंदा पहला नुस्खा मेरे सिद्दीक दे दौर दे अंदर लिखिया गया, ओ कुरान जिन्हों हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छपवा करके पूरी दुनिया ते फैलाया और क़यामत तक महफूज हो गया। मैं तुहानू मुबारक देना चाहना वा, ओ कुरान अल्लाह ने तुहाडी इस मस्जिद अंदर आने वाले बच्चियां दे सीने अंदर भी महफूज कर छड़िया है। फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। फरमाया कुरान इज्जत वाली किताब है, जेड़ा बंदा कुरान पाक नाल जुड़ जाता है अल्लाह पाक उन्हें इस्ता कर देंदे ने। आओ फिर बात खत्म करिए। मेरी जमात दे ना एक बुजुर्ग शायर होया करदे सी, अखा तो नबीने सी, मौलाना कारी अब्दुल वहीद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह उकाड़े वाले। और ना कुरान पाक दी अजमत और साबे कुरान दी शान इस अंदाज नाल बयान कीता करदे सी। फरमांदे ने क्या बात नबी दी शाम दिया, तुम पै गईया जग विच आम दिया। तुसी भी मिल करके आखो क्या बात नबी दी। इंज नहीं प्यार और मुहब्बत दे नाल ज़ौक़ और शौक दे नाल आखो क्या बात नबी दी शाम दिया, तुम पै गईया जग विच आम दिया। हाफिज़ कुरान दे मां प्यो नू रब सोने दा ताज पहनावेगा, नाल मिंबर नूरानी उचिया ते अदबा नाल बैठावेगा। रब इज्जत उन्हानू देंदा है, रब अजमत उन्हानू देंदा है जेड़े कदरां करन कुरान दिया। मिल करके आखो क्या बात नबी दी शाम दिया, तुम पै गईया जग विच आम दिया। ओ किस्मत वालिया मावां ने पुत्र जिना दे कारी ने, ओ किस्मत वालिया मावां ने पुत्र जिना दे कारी ने, ओ बाप मुकदरा वाले ने
بچے پڑھ دے جناح دے بخاری نے او قسمت والیاں ماواں نے پتر جناح دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جناح دے بخاری نے پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے اے عظمت رب دے قرآن دیا مل کر کیا کو کیا بات نبی دی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے نال سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور دی شان نو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین